Stephen Patrick Morrissey, za javnost Blizanac jer mu je sunce u znaku Blizanaca, a privatno iz samoga sebe Škorpion jer mu je mesec u Škorpionu. Njegove pesme su kao jedan doktorat na astrološko razumevanje psihološkog profila meseca u Škorpionu. Kada bih kojim slučajem imala neku svoju astroakademiju, sigurno bi jedan od seminarskih radova bio na temu profil meseca u Škorpionu u pesmama Stephena Patricka Morrisseya, dakle sve od beznađa, depresije, samoponištavanja, lakog samoponištavanja, ništa lakše kao samoponištiti se, do metafizike, ljubavi i ljudskih odnosa, pa onda od nihilizma do sociološke lucidnosti, da se vide sve ono što drugima promakne, da se hirurški secira i društvo i ljudska duša. I to jeste sve ono što ljude s mesecom u Škorpionu zaista zanima. Pa mi je zato bilo jako teško da odaberem jednu pesmu iz čitavog njegovog opusa, jer toliko je tih mesecu škorpionskih pesama kod Morrisseya, od The More You Ignore Me, The Closer I Get, ili Every Day is Like Sunday, Every Day is Silent and Grey, jel, kako ide dalje, Satan Rejected My Soul, I'm Okay By Myself, The End of Family Line i tako dalje. Ja sam se na kraju odlučila za ovu koju smo slušali, How Can Anybody Possibly Know How I Feel. Na početku pesme Morrissey kaže, rekla mi je da me voli, što jedino može da znači da je luda. Šta je to zbog čega ljudi s mesecom u Škorpionu smatraju da je potpuna ludost voleti ih? Robbie Williams, koji isto ima mesec u Škorpionu, zato ga i pominjem, isto tu stvar kaže samo na neki svoj način. U pesmi Trouble in Me kaže, You see, the trouble with you is you are in love with me. What a strange thing to do. What a brave place to be. Zašto je to tako? Pa ajmo redom. Ljudi vole lepotu, vole sklad, vole balans, vole harmoniju, vole da vide ljude koji su svesni sebe, koji idu napred, koji su progresivni, nasmejani, opušteni ili ambiciozni i nekako da ih zaraze tim svojim pozitivnim usmeravanjima, samopouzdanjem, samouverenošću i čime god. To je nekako očekivano, to je nekakav standard, to je nekakav i profil koji se danas prilično forsira, profil čoveka, bilo muškarca ili žene. Međutim, mesec u Škorpionu zna da nije ništa od toga istinski, nije ništa od toga iskreno, tako da i ako ljudi sa ovim mesecom probaju tako da se ponašaju, ide to njima, ali ne osjećaju, znate, prosto kao uloga u kojoj ste, ali koju dubinski uopšte ne osjećate kao svoju. Jer mesec u Škorpionu, čak i ako je lep, on prvo misli da nije lep, vremenom bude okej sa tim, pa mu nije ni važno više da li je lep ili nije lep. U ranoj mladosti ili dečinstvu to zna da bude težak kompleks, jer tad dešava se da imaju recimo vulkane, kratere po licu, problem sa kožom, ili su nosili protezu jako dugo u vrlo, vrlo osetljivim godinama, ili su imali vršnjačka neka prozivanja, ili su bili debeljuci, ili su imali neku background priču koja je mogla biti vezana recimo za neku situaciju u njihovoj porodici, ali koja je bila nekima zastrašujuća, ili su ih prozivali zbog toga, ili su ih sažaljevali. Mesec u Škorpionu se gadi sažaljevanje. Znate, kad ih neko sažaljeva, jer su ih toliko sažaljevali kad su bili mali, da im je to odvratna emocija. Ogledala izbegavaju širokom luku, ako ih i imaju uopšte, ili koriste tako ponekad usput, a imaju čak tendenciju da svojom pojavom nekad još više šokiraju, da recimo naruže sebe, pogotovo se to dešava u adolescenciji ili kad su mladi, da eksperimentišu prosto sa svojim izgledom. Da li su tetovaže, da li je boja kose, da li su neke smešne frizure koje im uopšte ne stoje, da li je način oblačenja, sve to nije bitno. Lady Gaga recimo ima te momente, ona isto ima mesec u Škorpionu, a ima ih i Bjork, samo na svoj neki blesav način, a Bjork isto ima mesec u Škorpionu, pa bez obzira što njih dve apsolutno nisu za poređenje, jedna stvar im je zajednička, a to je da kako će publika da ih vidi, uopšte im nije bitno. Vi jasno vidite da ovi ljudi se ni najmanje ne trude da vam se fizički dopadnu. Negde razlog tome je zato što su i sami sebi uglavnom nevidljivi, pa ako fizički nevidljivi, pa ako se neko u njih zaljubi, recimo, i još im kaže da su lepi, pa to je kao kad pričate na nekom zaboravljenom jeziku afričkog plemena, ništa vas ne razumeju. Sreće pa postoje ti socijalni konsulti pa ću vam reći hvala, ti si isto i tako dalje, ali nekad će da budu socijalno anksiozni jer su prepadnuti tim komentarom, oni uopšte ne očekuju da im sad neko udeljuje komplimente za izgled. Jer ona nakazica koju su videli u ogledalu kad su bili mladi, kad su bili dete, ona nakazica koja je trpela te uvrede, koja je trpela ta neka marginalna, ajmo da kažem, postavljanja, pozicije ili sva ta sažaljenja, oni su se u nju zaljubili. Oni su nju rešili da čuvaju, da je spasu, da je brane,
I otuda, kroz život, često se lepe za one koji imaju isto tako neku nakazicu u sebi, bilo da su izopšteni, marginalizovani, diskriminisani, dušom razumeju sve manjine i sve koji nisu po protokolu i po nekim standardima, jer nikad se ni sami nisu tako osjećali. Iako su imali možda normalnu visinu, rođeni sa 2 ruke, 2 noge, imaju prijetan glas ili zrače seksipilnom, više su se saosećali kao celina sa nenormalnima. Znate, ta cirkuska ekipa, to je njihova ekipa. Patuljci, sijemski blizanci, žena guma i čovjek s mesecom u Škorpionu. Zato kad ih neko voli, mora da je potpuno lud. Jer njemu je to isto kao kad bi neko zdrav, prav, normalan rekao da je strašno zaljubljen u, recimo, patuljka ili čovjeka slona. On je na jedan način frik, samo što se njegov hendikep ne vidi s polja, on je unutra, na duši ili u stomaku kao Alien, Ridley Scott koji režirao Aliena ima mesec u Škorpionu, a ima ga i Dan O'Bannon koji je pisao tu priču. To vam je to. Mesec u Škorpionu sebe vidi tako i zato kad im kažete da ih volite, pa ne da vas neće uzeti za ozbiljno, već će samo pomisliti, o Bože, šta ti sve ne znaš o meni i ne znaš koga voliš. Slušamo Robbie Williams.